স্বাগতম স্বাগতম তপশিলি কমিশনার স্বাগতম 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 স্বাগতম। সেই সাথে সমাজের বরিষ্ঠ নাগরিক যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষরা এসছেন এই প্রচণ্ড গরমে এত গরম সহ্য করার পরেও আপনারা আজকে এই কার্যক্রমে সবাই এসছেন এবং আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে সুযোগ পেয়েছি তার জন্য ভূমিজ এবং এই ভূমিজের যারা পদাধিকারী আছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মঞ্চে উপবিষ্ট এই একদ অঞ্চলের শান্তি এবং সুরক্ষার দায়িত্বে যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা আছেন, এসডিপিও মিনাখা এবং থানার আইসি, সিআই এবং এর সাথে বাকি যে সমস্ত পুলিশ जहाँ आबुआ सुसुंदुरा मेना और जहाँ नेन भीत दिरे निशान दिरे नेन लेकान पार्टी जदि को आबु समाज तालारे काको तायोहा तबे आबुआ उपरुम आबु भूमिज मेनते दिसुम रे हल को काको हेतना इनाते जहाँ भूमिज और एटा जहाँ जाति समाज को मेना निजेरा निजेरा जो आगे उपरुम मेना एन लेका आबुआ भूमि समाज रे जहाँ उपरुम मेना इनाबु चेष्टाया जी लेकाते आबुआ जहाँ उपरुम और जहाँ निजेरा समाज बांचाव लागे दरकार दो आबुआ ओलो पढ़ा जहाँ एडुकेशन मेनतना एन एडुकेशन ओलो पढ़ा काल रे दो आबुआ समाज दिकाते जहाँ चिलेका आबुआ नागाम चिमिन हड़बुन एतना